I'm Anthony De Silva, 9422450964. This is with respect to regarding to the COVID cases that are rising too much. सांगपा म्हळ्यार हे सगळे कोविड केसीस रायझींग जावपाक द वन एंड ओनली वन रेस्पॉन्सिबल फर्स्ट एंड प्रायमरीली इज द चीफ मिनिस्टर एंड द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गोवा. बिकॉज हे जरी तो रायट टायमार जरी तर आमी border seal cone, every tourist that comes into Goa, if they were tested or if they were asked to bring negative certificate before they entered Goa, आयज आगोडे आमी असो दीस चोवपा पावना आहले. Because we were one of the few states who were zero COVID at one point of time. So how did this change so badly? The three reasons are the SOPs. SOP is one, we have to keep social distancing. Second, we have to wash our hands. And third, we have to wear a mask. But the problem is these same ministers, most of the time they themselves were not wearing masks. So when the Raja does not follow, how do you expect the Praja to follow? Second thing, we are talking about washing hands. Where are we washing hands? Sometimes on the TV I have seen Pramod Sawant is washing or cleaning his face with the masks. The mask in tond pushit marto. Third, you are talking about social distancing. What social distancing? Pramod Sawant, like example, and these ministers like that Babu, they सकाळी सांगताय ते लॉकडाऊन आणि नॉट मोर देन 4 people can gather. आणि इवनिंग म्हळ्यार मरे 100-150 लोक मरे एकठांय जावन कोण ब्रिज इनॉग्रेशन कोताय, कोण डान्स कोताय, कोण हल्दी कुंकुमाक देखून नाच गाताय मरे. आणि तितून मात इलेक्शन रॅली करप. सो दिस इज द टोटल फेलियर ऑफ द किंग फॉर द किंगडम. आय एम नॉट सेईंग the Praja is not wrong. The Praja is wrong because we followed the kings. Where kings are going wrong, so automatically the Praja went wrong. So amge loku aikna, no doubt about that. But the root cause is you people. So now how to get out of the mess? बेश्टी हांव तुका प्रॉब्लेमा सांगत म्हणा तुका हांव सोल्युशन दिता. 1+1 is 2. No rocket science. ओपन एंड शट केस. तुम्ही एक काम करे, तुम्ही सुमार 40 MLA आहे मरे, तितून 12 कॅबिनेट बर्थ मिनिस्टर आहे. तुमकां मिनिस्टर प्रमाणे तुमगे व्हॅल्यू प्रमाणे तुमकां एक डिपार्टमेंट दिता. थिंग तुम 2 दीस वचून काम करे 24/7 48 hours. तुम भायर जा मिनिस्टर आहे ते सगळ्या मरे तुम्ही GMC वचाय कोविड वॉर्डान and 48 hours काम करे 24/7. हांव तुका सांगता कोविड will get over in the next 72 hours. 100%. It will automatically get over because you people, you yourself will get it finished. आतां तुम कित्याक फिनिश कोनाय ते तुका दूख मरे लागलो ना. सो हे दूख लागपाक आनी कोडपाक कोविड कितकोन काबार करूंक जाता तें अनलेस ते उज्यान जावन गेल बोगत ते पांय हुयला आसताय ते तुका कळपा नाय. देखून तुम कित कराय, तुम भायर जा मिनिस्टर पळय न्हू, ते तुमी कोविड वॉर्डां काम कराय GMC 48 hours 24/7. आनी हुंय बेड ना, ऑक्सिजन ना, इन्क्युबेटर ना, कित ना, ते व्हेंटिलेटर ना, हे सगळें तुमी अरेंज करूंक जाय. हुंय सान तें ना, तूं हाडा उडय. आता सपोज एकलो मिनिस्टर ए आहा, मिनिस्टर B, C, D आहा. Suppose one minister D came saying that he has difficulty in a ventilator मेळना, उडय ताका, दोनाका ना म्हणून जायना. अरेंज करूंक जाय. कित्याक तुम इलेक्शना टायमार लोकां की तूं भाशी तूं सपनां इंकताय मरे. इलेक्शना टायमार तुम सांगता मरे आम लोकांगे सेवा करपा जाय म्हणून. त्या कोविडा टायमार सेवा करपाक कोण नाय मरे तुमी आतां. तांदूळ पोत्यान घालून फोटो मान दिल्या जालो. सो ते एक काम कर, ही मॉर्निंग डोस हांव कित्याक प्रिस्क्रिप्शन दिता तुका, दोतोर न्हय तूं प्रिस्क्रिप्शन दिता. मागीर जेम्पराल डोस कित तो चोय
जनरल डोस कित करी आता तितू मध्ये 28 MLAs आहे. ते 28 MLAs कित कर तूं नॉर्थ साऊथ पोंडा वास्को सगळे MP-टीन फोंड्या कोविड हॉस्पिटलान नॉर्थाक आनी सावथाक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान इंतू मरे तांकां वांटून घाल सगल्यांक कळटा का न्हू. ते 28 जाणां 7 जाण मिनिस्टर एक एक हॉस्पिटलान धाड एक एकल्याक 25 पेशंट दी तांकांय 48 hours कोविडान आनी तांकां जर तर वेंटिलेटर आनी ऑक्सिजन सिलिंडर जावं बेड एरेंज करूंक जायना उडय दवरनाका. जे पळय तुमच्या निकोत घेवपा जाता MLA मिनिस्टरांक तेच मिनिस्टर तुज्यान उडोवपाकूय जाताय कळना तुका हय. सो तांकां थिंग घाल जालें. So all ही सगळी कोविड हॉस्पिटल designated by the governments will be taken care. Now what to do with the private hospitals? तू एक काम कर जाण्याक लागे सगळे MLA गेल्यो फॅमिली आहे न्हू बायल भुरगीं माय पाय बिकॉज दे टेक एनीवे एडवांटेज ऑफ यू पीपल वेन यू गेट इलेक्टेड. दे एन्जॉय ऑल द फॅसिलिटीज. बरना तेन्नाय तांकां फॅसिलिटी मेळटाय. सो आतां दुयेंस येयलें तेन्नाय तांकां सर्वीस करपाक तांकां हेल्प कर न्हू. इलेक्शना टायमार ती सगळीं येताय तुमकां हेल्प करपाक. सो आतांय तांकां हेल्प कर न्ही. सो हें कित करी तुमगे भुरग्यांक बायलांक मांयक पायक तांकां बरें सगळीं प्रायवेट हॉस्पिटल पड केले न्हू कोविडाली थिंग घाल सगल्यांक आनी तांकां बरें चड दिनाका एक एकल्या 10 पेशंट दी. सो एक पुसा ती दिल म्हणटरीच ती कितें जातली बरी जातली मागीर सगल्यांक कोटोलें कितकात तें कित्याक ना जाल्यार मरे तुका हे आमगे लोकांक हें दूख समजना. सो हांव तुका चड ह्युमिलेट करून उलोवपा सिस्टम उलयना बिकॉज आय वॉन्ट टू टॉक अ डिसंट लँग्वेज वेर यू कॅन अंडरस्टँड एंड हॅव द फिलींग बिकॉज आय हॅव सीन लॉट ऑफ विडियोज वेर पीपल आर humiliating you, they swear in bad words to you. But I don't want to do that because I want some change. Because I know I have my friends and my students who are in GMC. In fact, yesterday one of my students called me and तो म्हाका सांगतालो सर कित सांगपाक काय म्हणटा एक पुरा 16 hours non-stop ड्युटी कोत म्हणटा आपूण आनी वयले आमको आनी आपयताय म्हणटा हितू प्रेशर आसता. One of my another student only, she's a nurse. She is working here only in Margaon area. So she was telling me, so there is no time to sleep sometimes. She has not gone home twice in 2 days. And they are so much, they are exposed to danger. They also have their families, no? Another of my friend, she's a nurse. ते एक दीस हांवें घराको येयलें तेजो चोयलां तेन ते फकत तेगे मास्क काड तेदो चोयल्यार तेगे आख्ख्या तोंडाचे आख्खे रगत किनिल्लो आहलोले बिकॉज ऑफ दोज बँड्स ऑफ द मास्क. सी दीज आर द टायप ऑफ पीपल दे आर सफरींग. वॉट सफरींग माय फ्रेंड्स माय डॉक्टर्स माय नर्सीस दे आर गोईंग थ्रू. द पुलीस सो मच दे आर डुईंग सो मच बट तुमगेले because of your mismanagement, your selfish gains, this is all we are facing today. You are talking about economy. Are Praja's time our economy was almost 28 it seems GDP. During Congress's time I know the highest GDP was 12 and tu GDP saman 4 gel mardi. What are you talking? And today as of now what I have understood, today our positivity rate is more than 40% in Goa. We are one of the highest I think among in the whole of India today. At this rate, what are we going to? We are going to explode, man, Mr. Sawant. Please take immediate step. We need 15 days total lockdown. Even if we need to eat chapatis and dal. Our lives are more important than roti, kapda and makan. Roti, kapda, makan needed only if I am leaving, no? Stop it, yaar. हे 5 दिसा लॉकडावन गेला लोकां भुरग्यां फुटयल्ल्या भाशेन ते आमच्या तो भुरगपणी आमी अशें करून बोट आंकूळ कोताले आनी चॉकलेट दीत म्हणटाले भुरग्यांक तेश कोन्न थंय गेल मरे कितें रे म्हजें असलें समजत मरे तुगे लॉकडावन 5 days lockdown, 3 days public holidays and 2 days lockdown only in the night. So the corona will come and spread only in the night
That's why in daytime he goes in the house out. तुगे असेंब्ली वचून रावता की ते व्हायरस आसताय ते सगळे दिसाचे. Anything nonsense, anything. Like a idiotic decision and these are. तुगे एडवायस कोताय ते केसो मनीस काय म्हूण रे हांव केसोलो एडवायजर रे तुगेले. So stop all this. Don't go on saying 10 days, 5 days. तुगे गव्हर्मेंट ऑफिसान एक सर्टिफिकेट हाडून गेलो पयले तारखेर ते 10 दिसांनी येवं म्हूण जायतो आनी हांव 10 तारखेर वचो तूं ते 10 तारखेर दिनाय. ते सांगताय 10 वर्किंग डेज म्हणटाय ते 10 वर्किंग डेज. सो तितून ते सॅटर्डे संडे काडटोताय मरे आनी तुगे लॉकडावनात तूं तेंगे एड कोता बरो आहा मरे तूं. So stop all this, okay? And please, we'll pray for you that your mind get enlightened. Don't take the curses of every life that is lost on the street in Goa. Goa have never seen such things. Goa have never seen such days. Beer, beer. Tugli family amare Pramod. You got a family, no? You got a beautiful daughter also, right? Huh? We also have children, no? We love our children. The way you may be loving your own children and daughter and wife and parents, don't you think we don't love our family? Every person on the street loves his child, no? चल ना ते एक गरीब आवयगे तोंडा लायलो गॅस सिलिंडर पुलिशेन ओडून वयला कोण गिरेस्तां दिवपाक. गरीब आवयक सिलिंडर लायलो सिलिंडर ओडून वयला पुलिशेनी जस्ट टू गिव इट टू सम अदर रिच पर्सन. ती गरीब बाळ आपल्या आवयक सेव करपा सोदिता. सी दीस. सो डू इट. डू दॅट लॉकडावन. प्रॉपर लॉकडावन. टॅबलेट घालपा लॉकडावन कोनाका. देव बरें करूं.